Okay? Alam nyo ba guys, kanina medyo maganda-gandang mood ko kanina kasi tumama ako sa talpakan guys eh. Talpak ako sa sabong. Tumama ako kaya medyo swerte ako ngayon eh. Kaya naisip kong mag-share ng blessing sa inyo ngayon. Gusto ko sana kayo ilibre sa mga tropa ko diyan. Gusto ko kayo ilibre lahat. Guys, libre ko kayo dito guys ha. Dito ko kayo libre. Sabihin nyo lang sa akin, padala ko sa mga bahay nyo guys. Sarap dito kumain guys. Kaya nga panoorin natin ha. Yan, dyan guys. Yan, yan ay ipapakain ko sa inyo guys. Sarap dyan guys. Ayun o, ito yung plato niya. Nakita mo yung lagayan na yan. Yan. Yan, order ako ng 100 pieces niyan guys. Ibigay ko kung sinong gustong kumain yan guys. Padala ko sa mga bahay nyo guys. Bigyan yung address sa akin guys. Padala ko, palalamog ko yung libre ko talaga kayo dyan guys. अभी और 2 घंटा वेट करना पड़ेगा। चलिए हटाइए, अब खत्म कीजिए, बोलिए। Yung mga tao guys. Ano ba yan? Kanal ba? Ano yan? Borot? Yan. Tae ba yan? Ayun o, kalagay dun sa ano? May paligid niya guys. Masarap kumain talaga. Guys, yan ang ilibre ko sa inyo guys ha. Pero kayo lang kakain guys kasi ako busog na ako eh. एक में वो भुजिया मत डाल 3 प्लेट 2 प्लेट 500 Yan o. आई 2 पीस बिना भुजिया बोले आपका कड़ा बड़ा चाट Diyan ko kayo ililibre guys. Padala nyo lang sa akin yung address nyo. Mga pre. आएंगे नहीं क्या Yan, gusto yan ng tropa ko na sana eh. अबेला Yan. घर का ले जाओ Yan pre, diyan ko kayo dadalhin pre. Libre ko kayo dyan pre. Ako magbayad, laki ang bayaran dyan pre. 12 पीस और 8 पीस Ano yun? Ano binayad sa kanya? Parang ano yun? Pawisan na siya oh. Yung gilid niya oh. Paligid niya oh. Oh. Ayan oh. Ito nakadikwat oh. Papucha. पट्टा में कुछ नहीं दो पट्टा में कुछ नहीं हाँ वो गिरा दिया दूसरा पत्ता में दे दो Kasarap yan guys. Sarap yan, totoo lang. Yan, libre ko talaga kayo dyan guys. Pero kayo lang kakain guys ha. Ako, busog pa pala ako guys eh. Hindi ako, kayo lang kakain guys ha. Kayo lang. Libre ko talaga kayo dyan. Ano ba yan? Ano no? Sarsa no? Tignan mo yung paligid niya oh. Ano ba yan? Ayan guys, o dyan o. Yan. Ayan o. जलेबी आ गया क्या Sarap niya. जलेबी वाला ही पार्सल है एक प्लेट नहीं हुआ है तो 40 रुपए दीजिए फोन पे कर दो वरना यहीं बैठा Guys, kayo na lang bahala dyan ha. यहीं बैठा है Kayo lang kakain yan guys ha. Kasi ako, busog pa ako eh. So, kayo lang kakain muna. Ako kumain ako eh. Yan, dyan. Libre ko kayo dyan guys ha. 7 प्लेट 4 Sige. Padala ko lang sa bahay ninyo guys. Sabihin nyo lang 100 रुपए पूरा हो गया yung address ha. Okay. हाँ ठीक है भैया ठीक है